Siya to, sir. Sir, may buntag. Ay, may buntag man. May buntag. May buntag. Wa ba kakabantay nga dako kay signage dito? One way nya imong gisudlan? Sir, wag ko kabantay, sir. Wag ko kabasa-basa, sir. Kaya dali man ko, sir. Pastilan lagi ning wa basa-basa. Magbasa-basa yung kay driver man yuga ka. Pila na ka tuig nag-driver? Dugay na, sir. O dugay na, magbantay ka nga kung nay signage nga one way. Ay yung pagsulod kay dakop ka. Na kay lisensya? Naa, sir. Na. Naa. Restore na pod. Naabot, sir. Now? Now? Kumpleto ka. Sir. Oh, Pasaylo lang ko, sir, bi. pasaylo ah. Pasaylo ah, sayo na kinaistorya ng pasayloon. Pero sige lang, pasayloon na ka. Mangutana sa ko nimo. Kung unsa may Tagalog anang one way, tubag ako. Tagalog sa one way, sir? Oh, 100. 100. Oh. 100. Ha? Oh. Oh, ano ra kadali. Susunod ha, magbasa-basa ka ha. O pwede ka kadadlaw ka mga gidri kay kabalo man day ka sa Tagalog sa one way 100. Sir, salamat po, sir. Oh, salamat pala yun ah. Laos na, laos.